ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସହର ସାରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଦାବି ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଧାୟକ ତ୍ରିପାଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ପରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଓ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ର ମହଲ ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। देखु निश्चित भाव आज झारसुगुड़ा जिला गोटे खुशी दिन। लंबा समय भारत स्वाधीन है परठू झारसुगुड़ा जिला को बारंबार दाबी होता कि गोटे सरकारी कॉलेज मिलू बोली, किंतु आज बीजेपी झारसुगुड़ा जिला को गोटे नुआ यूनिवर्सिटी आज घोषणा कर जो जगार आम लंबा समय गोटे सरकारी कॉलेज मागुलु आज से पूरा पूरी भाव गोटे यूनिवर्सिटी झारसुगुड़ा जिला घोषणा कर मोहन माझी सरकार को झारसुगुड़ा विधायक को समस्त को आम हृदय धन्यवाद ज्ञापन करुचु कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार फल जो आशा थिला आशा आज झारसुगुड़ावासी पूर्ण होती विश्वविद्यालय आज आम पाइचु। निश्चित भाव में विश्वविद्यालय हवा द्वारा झारसुगुड़ा जिला तथा आखपाख जिलार विभिन्न छात्र छात्री मैंने आसिक पाठ पढ़े और झारसुगुड़ार ना भी दिन को दिन आगू बढ़। झारसुगुड़ारू घनश्याम पड़ियारी रिपोर्ट ओडिया भास्कर।